Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Paslun wa khamsatu awqatin la yusolla fiha illa sholatun laha sababun. Paslun utawi iki iku siji pasal. Wa khamsatu awqatin utawi 5 piro-piro waktu la yusolla kang ora sholat piha ing dalem khamsatu awqat illa sholatun angin sholat laha ikut tetap kadue sholat sababun utawi sebab. Pasal ada 5 waktu yang dimakruhkan melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Ba'da sholati subhi ing dalem sause sholat subuh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul asyamsu sarangenge. Wa ing datulu iha hatta tatakamala wa tartapi'a qadara romhin. Wa ing datulu iha lan ing dalem nalika muncul syamsi hatta tatakamala sehingga sampurna ia syamsi wa tartapi'a lan luhur ia syamsi qadra romhin ing kira-kira saombak. Wa idastawat hatta tazula wa idastawat lan tatkala istawat ia syamsi istawat hatta tazula sehingga gingsir ia syamsi. Pertama, setelah sholat subuh sampai munculnya matahari. Kedua, ketika terbitnya matahari hingga keluar secara sempurna dan tingginya sekira-kira 1 tombak. Ketiga, ketika matahari di tengah-tengah hingga bergeser. Wa ba'da sholatil ashri lan ing dalem sause sholat asar hatta tagruba syamsu sehingga surup asyamsu opo sarangenge. Wa indal gurubi hatta yatakamala gurubiha hatta yatakamala gurubuha. Lan ing dalam surup hatta yatakamala sehingga sampurna guru buha opo surupe syamsi. Keempat, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Kelima, ketika terbenamnya matahari hingga sempurna terbenam. Paslun utawi iki iku siji pasal. Pil awqati alati tukrohus sholatu. Pil awqati ing dalam piro-piro waktu alati kang tukrohu kang makruh as-sholatu opo sholat piha ing dalam al awqat. Tahriman kalawan makruh tahrim kama fi raudhati kaya barang kang ing dalam kitab ar-raudhah wa syarhil muhaddabi lan syarah muhannab huna ing dalam mengkene pasal. Wa tanzihan lan makruh tanzih kama fi tahqiqi kaya barang kang ing dalam kitab tahqiq wa syarhil muhaddabi lan syarah muhaddab fi nawaqidil hudu'i ing dalam pasal ngabatalkeun hudu. Pasal menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan mendirikan sholat dengan hukum makruh tahrim, makruh yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Raudhah
dan syarah muhadab pada pasal ini, yakni pada pasal waktu yang dimakruhkan dan makruh tanzih sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Tahqiq dan syarah muhadab dalam pasal nawakidil hudu. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Wa khamsatu awqatin utawi 5 piro-piro waktu la yusalla kang ora salat fiha ing dalam khamsatu awqatin illa sholatun angin salat laha kang ikut tetap kadue salat sababun utawi sebab. Ada 5 waktu yang dimakruhkan melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Ima mutaqaddimun kalfa itati ima mutaqaddimun anakalane sebab kang dimin kalfa itati kaya paitah kaya pot au mukorinun atawa mukorinun kang bareng ka sholatil kusupi wal istisqoi kaya sholat kusub gerhana wal istisqoi lan sholat istisqo. Ada kalanya sebab sebelum terjadi pelaksanaan sholat seperti sholat paitah, sholat yang ditinggalkan, sholat kodo, atau mukorinun, atau sebab bersamaan dengan pelaksanaan sholat seperti sholat gerhana dan sholat istisqo. Fal awalu maka utawi awal minal khomsi saking 5 as-sholatu iku sholat alati kang la sababalah kang ora nono sebab laha kadue sholat ida puilat tatkala den pigawe ia sholat ba'da sholati subhi ing dalem sause sholat subuh. Pertama dari 5 waktu tersebut adalah sholat yang tidak memiliki sebab ketika dikerjakan, yaitu setelah sholat subuh. Watastamirul karohatu lan dadi tetep al karohatu opo makruh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul asyamsu opo sarangenge, dan hukum makruh tersebut tetap berlaku hingga terbitnya matahari. Wasani utawi kang kapingdo as-sholatu ingda tulu iha paida tuliat paida tolaat hatta tatakamala watar tapia qadra romhin pi ro'il aini. Wasani utawi kang kapingdo as-sholatu iku sholat inda tulu iha ing dalam nalikane muncule samsi paida tolaat maka tatkala muncul ia samsi hatta tatakamala sehingga sempurna ia tulu iha boleh sehingga sempurna ia samsi watar tapia lan luhur qadra romhin lan luhur ia samsi qadra romhin ing kira-kira kalawan kira-kira satombak piro il aini ing dalem paningaline soca. Kedua, melaksanakan sholat ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari hingga keluar secara sempurna dan naik kira-kira setinggi tombak dalam pandangan mata. Wasalisu utawi kang kaping telu as-sholatu iku sholat idastawat hatta tazula tatkala istawat tengah-tengah ia syamsi hatta tazula sehingga gingsir ia syamsi an wastis samai saking tengah-tengahe langit. Ketiga, sholat
mengerjakan sholat ketika matahari tepat di tengah-tengah langit hingga bergeser dari tengah-tengah langit. Wa yustasna mindalika lan den kejaba mindalika saking mongkono asalisu yaumul jumuati opo dina Jumat pala tuk rohu maka ora den makruhakeun as-sholatu opo sholat pihi ing dalem yaumul jum'ah waktal istiwa'i ing dalem waktu istiwa. Dikecualikan hari Jumat, maka tidak dimakruhkan melaksanakan sholat pada hari Jumat tepat pada waktu istiwa. Wakada haruma lan iku kaya iki haruma utawi haram. Haruma makatu utawi harome Makkah tanah haram Makkah. Al masjidu rupane masjid wa ghairuhu lan liyane masjid pala tukrohu maka ora den makruhakeun as-sholatu opo sholat pihi ing dalem haruma Makkah fi hadhil auqati ing dalem iki piro-piro waktu kuliha sekabehe auqat sawaun iku pada sholat yaman sunnata tawafi kalawan sunnah tawaf au goiriha atawa goiroha atawa liyane sunnata tawaf. Begitu juga dikecualikan daerah haram Mekah baik di masjid atau selain masjid, maka tidak dimakruhkan melaksanakan sholat pada semua waktu-waktu ini. Baik sholat sunnah tawaf atau selain sunnah tawaf. Warabi'u ba'da sholatil asri. Wapi ba'di nusahi min ba'di sholatil asri. Warabi'u ba'da sholatil asri utawi kang kaping papat ba'da sholatil asri iku ing dalem sause sholat asar hatta tagruba syamsu sehingga surup asyamsu opo sarangenge. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 ingdal gurubi iku ing dalam nalika surup li syamsi kadue sarangenge. Ida danat lil gurubi tatkala parak lil gurubi tatkala parak ia syamsu lil gurubi kadue surup hatta yatakamala sehingga sampurna guru buha opo surupe syamsu. Keempat, setelah melaksanakan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Kelima, ketika terbenamnya matahari, yakni ketika mendekati terbenam hingga terbenam yang sempurna. Wa hujjatu dalika ma rawahu Muslimun an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dalil mengenai hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salah susaatin kana yanhana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anu sholia pihina au nakburo pihina amwatana. Hina tatlu usyamsu bazigotan hatta tartafi'a wahina yakumu ko imud dohiroh
hatta tamila syamsu wahina tadoyafu syamsu lil gurubi. Tiga waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat atau menguburkan mayat kami ketika matahari terbit sampai naik sepenggalah, ketika waktu tegak sampai condong sedikit, sampai matahari condong, dan ketika tadoyafu syamsu, dan ketika matahari hampir terbenam, lil gurubi, sampai terbenam. Wa hujjatu dalika ma rawahu syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis sholati ba'dal asri hatta takruba syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu asyamsu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendirikan sholat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, dan sholat setelah sholat subuh sampai munculnya terbitnya matahari. Wallahu a'lamu bishawab.